in video na di in video na men pore nog YouTube ni jotto kahini sinai video short video khai mandi bisi ham long video khai upload khai mandi saka montage ong channel ta short video khai oi 90 din ni bisi short video khai oi de montage khai hala mane ham nog in video ni bisi jotto nai mannai imunga am mobile angno live proof phunung nai ang channel di haboy ang channel bo takhuno montage ong ko to phungno ang jara je YouTube channel katal khulung nai bono phunung na bagai ang in video makhai kya nog nai nai di in video last tak parogoi nog an channel subscribe khai jangai subscribe khai all notification roi ladi sky YouTube ni kahini jotto video ang je sig upload khai mani nog nai mane khakai dolok nog nai nai di ang nong no an channel di hai phunung nai an channel di long video di bisi views pai short video da mane bisi views pai an mobile di no phunung nai nong na ang channel de hamnai an channel de habo video ronai or video khai nai long video ni bisi views pai short video bisi views pai sang long video di click khai long video di click khai an phunung nai long video ngai 41 rok 15 rok views pai yo 14 rok channel monetize ong ni bagoi subscribe ngai matro 638 ko je ngai short video ngai nai di short video di ngai short video ngai 50 ta 215 27 rok pai views 19 rok 902 rok views pai ngai jung short video khai mane bisi ham long video khai mane bisi ham nog in video nai nai di in video nai khai nog buji mannai short video ngai 90 din bisiyo 10 lakh views karo jana 10 lakh views karo khai no sky nog nong channel monetize ong nai ngai long video khai ngal nog watch time 4000 kar nang nai subscriber 1000 kar nang nai of the khai se channel monetization ma kar nai